सारी हेलो और सम्मुख देवी मंदिर मध्य देखा गलानी हेलो जमा अरे बोला आउ डेरी करबानी शीघ्र फूल कि नहीं माँ को पात तले में अर्पण करबा ठीक अछि ला एतो माँ को मने मने सुमारी हम आगो को बढ़िबा ताले प्रवेश करबा लो ठीक अछि एका कहीं जीव राजकुमारी सामुका हेलो आस सांग है के मंगल माँ को दर्शन करवा सेनापति दिग्विजय सिंह तमे पुणी एठी मो पुणी एठी कहीं आसी कौन पाई आसी जो प्रश्नटा पचारुछ से प्रश्नर उत्तर तुमरी ठारे अच्छे अरे प्रश्नटा तुमर उत्तरटा भी तुमर माने कोन कहबा चाहछ मानेर अर्थटा अति सहज सेने मु जा जानछि बापा तुमको अन्य काम पाई नियोजित करथिले से कामटा सारी तो आसी इठी तमर काम कोन मंगला को दर्शन करी ठीक अछि ताले हैं? जेते बेले मंगल मां अरे तुम्हें जमी मानसिक रखिछ दर्शन करने मो छड़ा भी मानसिक रखी माँ को दर्शन करने अच्छा हेले आस सांग होके दर्शन करवा कामटा पटिजी ना ना कौन नाना कौन नाना कौन नाना ना एत खराब कि अरे झियो पिला जदि मंगला मां को दर्शन कले मंगला मां आशीर्वाद करिवे ना कौन करबे राग हेई जाइकरी त्रिशूल धरि की गेंटिबे आउ पुआ पिला ओ झियो पिला जदि मिसी करी जदि मां को पूजा कले मां सीधा आशीर्वाद करिवे तुमरो दाम्पत्य जीवन सुखमय हेउ ना कौन ना जमन हो हां मु मो सांग मानक पे ताऊ का सते दर्शन करि परिबिनी अनैले ए सबका सेनापति बाबू तुम पछरे रहिबे तुमे मां को जाइकी धूप दीप जळैबो आउ सेनापति बाबू तो खाली नोरिया एमिति भांगिबे आउ तुमे दी जण जदि दर्शन करि सारला परे मो टिके सहचरी मानक सहित टिके दर्शन करिबे आउ ना ए सबका अरे काई मना करूछलो अरे कहली परा हाँ? सांग मानक चढ़ मु का सते दर्शन करि परिबिनी अरे देखो तुम पाख लोक आमे निज लोक पुणी आपण को सेनापति का भय करूछ ना कौन चांस नाही हाँ तेरे भय करिवार किछ नहीं तमे जैसे मां को दर्शन करबा पई चाहछ हाँ। ताले छोटा मो सांग सते दर्शन नहीं आसो सांग होके दर्शन अरे कहली करवा परे ना ए सम्मुका अरे आसो सेनापति दिग्विजय सिंह अरे कोन होछि तोरा आबा बाबा जमर ठीक जणा पडुनी बुझी पारुनो डॉक्टर थानु कोन पई तो आछछु जट आज्ञा कौन हेउछि कौन पाई आसीछि आज्ञा मोहाब भावटा जानी पारु नांती ए सम्मुका तोरे कहबी अरे कोन हाँ ए सम्मुका अरे मो तुमको भलो पाए कौन हला भलो पाए एते चित्कार करिकी माने एते चित्कार करिकी के भलो पाइला आजि खाली फोन दूरे खाली जर मुड़ा हला भलिया कथा बार्ता करूछ आ तुमे तो जेमे चित्कार करूछ झाड़ा बसी दिवा लोक दौड़ी गिरी पळेबे भलो पाइबे केमिति हां एमिति कि भलो पांती हां अरे गोटे प्यार से गोटे फीलिंग्स रे कहबा जेमिति मो तुमको भलो पा देखो केते भाव अछि आ तुमे कहछ हे सब कपट पूरा किला दे दबो बाहर को बाहर भलो पाइबो केते गोटे फीलिंग्स रे कहबा गोटे प्यार से कहबा जेमिति मो तुमको भलो पा ओ जदी झियो बेटा दौड़ी आसी चापुटी के न धरबे मोना रे दी चारटा खंडे माइक कुती पुछि दो बस कहबी हां हाँ ए सामुका सामुका अरे मो तुमको भलो पा हाँ मते भलो पाओ मु तो निजे सामुका आस हे प्राण धन छन छन होची मोर मन तुमको देखिला बेलो धन आउ मोर पादरे लागु नै मन अरे सामुका मु जे मते भलो पाइबो सब नथि सब बुझबो ना आ कहै करना मो तुमको भलो पाइ अभ्यास करूथिले अभ्यास करू तना घोड़ा टीम बोटा से पटले कहिबो से पटले गोटे प्यार से गोटे फीलिंग्स रे कहिबो मो तुमको भलो पा ओ तको केते भापो छिया ए सामुका सामुका अरे कोन हिला हाँ हेलो मौनावती तू हे मोर साथी
ए समुका अरे कौन है समुका आलो मौनवती तू है बु मोर साथी मो तोर साथी हेबी सोला मते जाए साथी टे मिलनी सोला मु खोजुची और मु तोर साथी हेबी नहीं भाषा खराब हो गला कौन हला भाषा खराब हो गला भाषा खराब हो गला ए समुका आलो मौनवती तू है बो मोर साथी कौन हो छे सब रांडी छुआ ओसල बेला राशि करी अरे कौन हो छे सब आगे मु किछि करने आगे से आज के मो पचार चापुटी के धर दरा मु कर सोला मु एपटे बुझैला बेले सोला तू आगे मु किछि करने आगे से मत हेलो मौनवती इस तू है बो मोर साथी हे आउला जो करना रे नबीना सुकेसी आहा हा हा बारी जाकी लाजो मोर जा बारी जाकी सुकेसी लाजो मोर जा बारी जाके ए सबका आई लव यू समुका कौन है पुणे अरे तू हेले कन्या मोर मुहे बिबर दुनिया देखिबो आम जोड़ी सुंदर हे प्रभु हे हरि नाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद क्या हुआ सेनापति को झाड़ा हो गया आज जदि झाड़ा हो पाखे कहीं बहीच जाऊन से पाखे केनाल बंद हुड़ा अच्छी भाई ये तोर साथी हेबो ना मोर साथी हेबो आपनकर साथी हेबो हां आ मझिरे काई सठ पुरौछु बे आके आपन जो रेट रे बुझो जदि मोर कंट्रोल बाहर अबे कंट्रोल करबा पई चेष्टा कर केते करबी कंट्रोल कंट्रोल करी गोटाई गुड़ चली गलानी आ कंट्रोल होची कोठी आगे कोलरा भज्जा खाउची लिंब पत्र भी पी जाउची ततबी मोर कंट्रोल हेउ नै ठीक अछि आज्ञा तारी व्यवस्था भी करबा व्यवस्था अछि ए सबका तू हेले कन्या मोर ओहे बिबर दुनिया देखिबो अब तोड़ी सुंदर तू हेले कन्या मोर ओहे बिबर दुनिया देखिबो अब तोड़ी सुंदर असंग प्रेम शिला मोंगे कर खेला असंग प्रेम शिला मोंगे कर खेला आउला जा करना रे नबीना सुकेसी चारू हसी लागबर जा बारी जाकी सुकेसी लागबर जा बारी जाकी ए सबका ए जटो ए चल कोठी पळैबा कोठी पळैबा अरे एते बुझैला पुरा राजकुमारटा बुझुनी ता माने तुमे अनसक्सेस औ केमिति कले हेबो सक्सेस तुमे बुझै बारे पूरा दुरंदर काई गोटे झियो पिला को बुझै पाइलो नै चल एठी रहबानी पळैबा आके मोटी के चेष्टा कर देखिबी कोन तू चेष्टा कले हेइ जे अरे बाबू चंदा मुंडरे भी बाळ उठे केमिति कले उठे रे तेलटा मालिश करी जानिले हला देखिबा सोळा केमिति तेलटा मालिश करिबु आ बाळटा उठिबो आज्ञा ठीक अछि अपेक्षा करू छी आज्ञा अपेक्षा करबी ना मु जीबी ना 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 अपेक्षा करबा को हबो ना आउ तुमे पाकर थरे संड पुरै दबो बेकार गोलमाली हेइबो कथाटा
ଚାରିଆକ ଆମ ସେନାପତି ବାବୁ ଆଉ ରାଜଜେମା କେମିତି ଦେଖାଯାନ୍ତି? ଭଲ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ଏ ଦି ଜଣଙ୍କର ଯଦି ବାହାଘର ହେଲେ କେମିତି ହବ? ଇମା ଭଲ ହବ। ଭଲ ହବ? ଏ ଦି ଜଣଙ୍କର ଯଦି ବାହାଘର ହେଲେ ତୁମର ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଖର୍ଚ୍ଚା ମୋର ପାନ ଖର୍ଚ୍ଚା ମିଳିଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁମେ ଯାଇକିରି ରାଜଜେମାକୁ ତାହା କହିଦେବ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଅତିଶରେ କହୁନା। କହିବି? ହଁ আরে তুমর চেহারা ঝুলি গলানো আরে তুমর চেহারা ঝুলি গলানো এ ধন লগেইছ কে মোহনী আরে বুহেন কি সতে গোলে পারো জানে আপদে গো যাও না মান ମୁଁ କଣ କରିବି ଯେ ଗୋଡଟା ଖସିଗଲା। ଏ ବୟସରେ ଯଦି ଗୋଡଟା ଖସି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ବୁଢୀ ହେଇଗଲେ ପଶିଯିବୁ ଆଉ। আরে বুহেন কি সতে গোলে পারো জানি কথা বলে গো যাও না মানে আরে বুহেন কি সতে গোলে পারো জানি কথা বলে গো যাও না মানে আরে তুমর যে মা লাগি আমার সেনাপতি କଣ ମାମା? আরে রাতি সারা হেলে মুতি কে বে সরা সরা কত না ମୁଁ ତ ଭାଷା ଖରାପ କରିଦେଲି ହେ ହେ ଦନ ଏମିତି ନା ନା ଭାଷା ଖରାପ ହେଲେ ଏମିତି ଭୁଲଭାଲ ହେଇଗଲା আরে তুমর যে মা লাগি আমার সেনাপতি ହେଇଗଲେ ন পাগল ହେଇଗଲେ ন রে পাগল হায় গো ହେଇଗଲେ ন রে পাগল হেলে তাকর তুমি হেব মোর হেলে তাকর তুমি হেব মোর দুপা সঙ্গে নে বিধিনে আরে রেড বতা গো সুন্দরী সজনী আঠনি আগি আরি তেরনি আরে রেড বতা গো সুন্দরী সজনী আঠনি আগি আরি তেরনি সেনাপতি বাবু আসো আসো ভয় করো না আসো আসো সবু রাস্তারে পরিষ্কার କଣ ହେଲା? রাস্তারে পরিষ্কার ରାସ୍ତାରେ ପରିସ୍ରା? না না রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যাই যাও ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ହମ୍ସ ନାହିଁ ଯେତେ ତୁମେ ଗାଡ଼ିକୁ ମୋଡ଼ିବାର ଅଛି ମୋଡ଼ି ଚାଲ ରାସ୍ତାରେ ହମ୍ସ ନାହିଁ ତୁମେ ବାଟରେ ପଡ଼ କି ଗଡ଼ କି ମୁର କି ସର କଟକଡ଼ା ଆଉ ନାହିଁ
ମୁଁ ରାଜା ଦେବାକୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଛି ତୁମ କଥାରେ ସେ ରାଜି। ତାମାନେ ମୋରି କଥାରେ ରାଜଜମାଟା ପୁରା ରେଡି? ପଚାରିବି? ହଁ ହଁ ୟା ଏ ଶାମୁକା ହଁ ଶାମୁକା ହଁ ଏ ଜଟ ଯାହା କହୁଛି ସେଇ କଥାଟା ସତ ନା ମିଛ? ଛୋଟ ମଉସା କହିବା ଆରେ କୁହ ନା। ମାନେ ମୁଁ ନା ତାଙ୍କ କଥାରେ ହଁ ଛୋଟ ମଉସାଙ୍କ କଥାରେ ହଁ ମାନେ ଏ କାହିଁ ଲାଜ ଯାଉଛ? ଖୋଲିକି କୁହ କୁହ ଶାମୁକା। ମାନେ ତାଙ୍କରି କଥାରେ ମୁଁ ରାଜି। ଚାପୁଲି ଯା ହାରେ ଏ ଜଟ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ମୋର କି ଭାଗ୍ୟ ରେ। ହଁ ଶଳା ମୁଁ ଏତେ ବୁଝେଇଲି ବୁଝି ନଥିଲେ ରାଜକୁମାରୀ, କିନ୍ତୁ ତୋରି କଥାରେ ଦେଖ ବୁଝିଗଲେ। ମୁଁ କେମିତି ପୁଟଅପ୍ କରିଛି। ଆ? ଆପଣ ଛାଇ କେମିତି କେମିତି ମୋର କରାମତି। ଏ ଶାମୁକା ହଁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ହଁ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଜଟ କଥାରେ ତୁମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବଦଳିଯିବ ବୋଲି। ଆରେ କୁହ ନା, ଆରେ କୁହ, ଥରୁଟି ଖୋଲିକି କହିଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି। ହଁ ଆରେ ତୁମ ମୁହଁରେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମାରାଣ ଥରୁଟି କହିଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ଛା! ବୋଲି। ତୁମେ ଗୋଟେ ବେକାରିଆ ଲୋକ, ତୁମେ ଗୋଟେ ବେକାରିଆ ଲୋକ। କଣ ହେଲା? ଆରେ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତୁମକୁ କଣ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି? ଆବେ ଏମାନଙ୍କର କଣ ପାଟି ନାହିଁ ନା କଣ କହିପାରିବେନି? ଖାଲି ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ଖାଲି ତାଙ୍କର ଆଖି ଠାରରେ ବୁଝିପାରିବ ନା ଆଉ। ଆଁ? ହଁ ଆଖି ଠାରରୁ ଆଖି ଠାରରେ ବୁଝିପାରିବ। କେମିତି ଠାର ମାରନ୍ତି ରେ? ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କଥା। ତୁମେ ଖାଲି ତୁମେ ଯାଇକିରି ଖାଲି ହଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ ହଗ। ଚୁପ ଅସଲର ଟେନସନ ଦଉଛି। ଆରେ କଣ କହିଲୁ? ହଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଗ ମାନେ କଣ? ତୁମେ କେବେ ଜୀବନରେ ହଗିଛ? ଏ ଶୁଣ ଏ ଭାଇନା ସେଟା କଣ କହନ୍ତି? ଭାଇ ଓ ଶୁଣୁ ଭାଇ ସେଟା କଣ କହନ୍ତି? ଓ ଶୁଣୁ ଭାଇ ବୁଢ଼ା ଦା ଓ ଶୁଣୁ କଣ କହନ୍ତି ଏଟା? ତୁମର କିଛି ମାଇକିନା ଫାଇକିନା କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଅଣ୍ଟିରେ ଟମନ ଅଛନ୍ତି କି? ଏ ଭାଇନା ସେଟା କଣ କହନ୍ତି? ହଁ ତୁମେ ଯାଇକିରି ଚାପୁ ଟିକେ ଧରିଦିଅ ବାସ୍। ଚାପୁ ଟିକେ ହଁ ଜମା ଦେଇ ଯିବି ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିବି। କିଛି ହେବ ନାହିଁ, କିଛି ହେବ ନାହିଁ, କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିବି? ମାଟି ବସ ଯୋ ହୋଗା ଦେଖା ଯାଏଗା, କିଛି ନାହିଁ। ପାଟିର ଛେପକୁ ପେଟରେ ଟିକେ ଦେଇକି ମାଟି ଚାଲ। ଏ ଶାମୁକା କୁହ ଲୋ କୁହ। ମୁଁ କହିବି ଆରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ଥରୁଟେ ଖାଲି କହିଦିଅ। ମୋର ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା? ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଆରେ କୁହ। ସତରେ ସେନାପତି ତମେ ଏତେ ଭଲ ବୋଲି ମୁଁ ଜମାରୁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ଜମାରୁ ଖରାପ ନୁହେଁ ଶାମୁକା। ଆରେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ, ମୋର ବି ମନ ଅଛି, ମୋର ବି ହୃଦୟ ଅଛି। ଆରେ ମୁଁ କଣ ଏତେ ଖରାପ କି? ନା ମତେ ଯେମିତି ଚଟ ମଉସା ବୁଝେଇଛନ୍ତି ହଁ ସେ ସମୟଠୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଭଲ ପାଉଛି। ଭଲ କୁକୁର ବେଳେ ବି ଚଳିବ। ସେଇଥିରେ ଅନେଇଥିବୁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କର କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। କଳିଯୁଗର ଭଲ କୁକୁର ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ଏ ଶାମୁକା ଆରେ କୁହ ନା। ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ କୁହ। ଭଲ ହଁ ପାଉଛି, ମାନେ ଭଲ ପାଏ, ଦିଟା ଅକ୍ଷର। ଭଲ ପାଏ ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷର ପାଏ ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷର। ଆରେ କହିଦଉନ କାହିଁ ଲାଜ ହେଇଯାଉଛ ବା? ଆରେ କୁହ। ଭଲ ହଁ ହଁ ଆରେ କଣ ଭାବୁଛୁ? ତୋ କଥାରେ ମୁଁ ରାଜି ହେଇଯିବି ଆଉ ତତେ ପୁଣି ଭଲ ପାଇବି? ଆରେ ନା କେବେ ନୁହଁ। ଆଉ ତୁ ହଉଛୁ ଆମ ଘର ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଚାକର। ଆଉ ଏମିତି ଦେଖିବା ଗଲେ ଗୋଟାଏ ଓଇଟା କିଅ କୁକୁର। ଶାମୁକା କଣ କହିଲୁ? ଓ ତୋ ଘର ଅଇଠା ଖିଆ କୁକୁର? ହଁ ତୁ ହଉଛୁ ଆମ ଘର ସେଇ ଓଇଟା କିଅ କୁକୁର। ଏ ଜଠ ଅଇଠା ଖାଇଛୁ? ନା ଖାଇଛୁ ବେ? ମୋ ବିଦ୍ୟାରଣ ମୁଁ ଅଇଠା ଖାଇନି। ଏ ଜଟ ଏଠାରେ ଯେତେ ଜନ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅଇଠା ଖାଇଛନ୍ତି। ପିଟି ପକେଇବେ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଅଇଠା ଖିଆ। ଓ ଭାଇ ଗୁରୁ ଭାଇ ସୋଡୁ ଭାଇ ଅଇଠା ଖାଇଛ? ନାଇଁ ଖାଇ ଦେଖୁନା ମୋ ସୋଡୁ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଅଇଠା ଖାଇଛନ୍ତି ବେ? ନା ନା ଖାଇ
ଖାଇନି ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଯେତେ ଜନ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ଗୋଟେ ଅଇଁଠା କେମିତି ଖିଆ ଅଇଁଠା ଖାଇଦେବେ ତୁମ ମନକୁ ମନେ ଅଇଁଠା ଖାଇଦେବେ ସେମାନେ ପିଟି ପକାଇବେ ଲାଲ କରି ପିଟି ପକାଇବେ କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଅଇଁଠା ନିର ଅଇଁଠା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ବି ଅଇଁଠା କେମିତି କ୍ଷୀର ଅଇଁଠା ହେଇଗଲା ଆଁ? କେମିତି କ୍ଷୀର ଅଇଁଠା ହେଲା କ୍ଷୀର ମାନେ ବୁଝିଛୁ ଆରାମରେ ବାହାରି ପଡୁଛି କ୍ଷୀରଟା ଆଁ? କ୍ଷୀରଟା ଆରାମରେ ବାହାରି ପଡୁଛି ଏ ବାଛୁରୀଟା ଅଇଁଠା ନ କଲେ କଣ କ୍ଷୀର ବାହାରେ ସେଇଟା ବି ଠିକ କଥା ଆଁ? ଏ ବାଛୁରୀଟା ଅଇଁଠା କଲା ପରେ କ୍ଷୀରଟା ବାହାରି ଥାଏ କଣ ସେଇ କ୍ଷୀର କଣ ମିଠା ନୁହେଁ ଅଛି ଆଉ ନିର ମାନେ ପାଣି ସେଇଟା ତ ନଳକୂପରୁ ଆରାମରେ ବାହାରି ପଡୁଛି ଆଉ ଏ କେନାଲରେ ଯୋଉ ପାଣିଟା ଆସୁଛି ସମସ୍ତେ ମୁଖ ପକାଡୁଛନ୍ତି ପାଣି କଣ ଅଇଁଠା ହେଉନି ସକାଳ ପାଇଲେ ମୁହଁ ଟିକେ ଧୁଆ ଧୁଇ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ପାଣି କଣ ଅଇଁଠା ହେଉନି ପାଣିରେ ମିଠା ଅଛି ନା ନାଇଁ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରସାଦଟା ଅଇଁଠା ହେଲା ପରେ ତିଆରି ହୁଏ ନିର୍ମାଲ୍ୟ କଣ ସେଇଟା ମିଠା ନୁହେଁ ପ୍ରଚୁର ମିଠା ଅଛି କ୍ଷୀର ଅଇଁଠା ନିର ଅଇଁଠା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ଅଇଁଠା ଏଇନେ ମୁଁ ଖାଇବି ରାଜା ଘର ଅଇଁଠା କଣ କହିଲା କୁକୁର କହିଲ ଏ ମୋ କୁକୁର ନା ନା ମୋ ଶଳାଟା କୁକୁର ଆପଣ କୁକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଜ ଅଛି କି ନା ନା ମୋ ଶଳାଟା କୁକୁର କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଜ ନା ନା ମୋ ଶଳାଟା କୁକୁର ଏ କୁକୁରଟା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ପାଗଳ ଆଉ କୁକୁରଟା ପାଗଳ ହେଲେ କଣ করে ଜାଣିଛୁ ତୋ ଭଳି ଏମିତି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନଙ୍କର କଞ୍ଚା ମାଂସକୁ ଝୁଣି ଝୁଣି ଖାଇଯାଏ ହ୍ୟାଲୋ ହୁଳହୁଳି ପକେଇବା হ্যালো
নারী মাংস লোভী রাক্ষস রয়ে যাবে। गोटे बॉलर साला बोल्ड करदेलु अबे भल बोलिंग शिखीचु रे। अबे तोर कोचरटा किए बे तो कोचरटा को नमस्कार। तो टिके लज्जा लागुनी ए युवती मोर प्रति पूरे अत्याचार कर अछो। कौन हला बाघ कौन कहलु बाघ कंचा मांस खिया बाघ बाघटा हरिण पचरे धाई माने हरिणटा को शिकार न कला पर्यंत केबे भी शांति रे रही पारिबो एठो जीवो ना परिबो जदि न जाए मारी देबी तू पुणी मते मारिबो मारण मारी देबी। अबे मु बथ का पुरुष नुहे ताले हे जाओ शक्ति रा परीक्षा। आलो साक मैंने हेलो चौधरी सखी से रक्षा कर सठिक समय आसी न था आज आम मान कौन था बुझीपार हेलो हेलो पौल आज असुविधार सम्मुखीन क्या तुम किसी जापर हेलो से चटपत्र हाँ हाँ तुम ठीक कह से छोटा बुढ़ा चटपत्र आलु से बुढ़ाटा गला कुआड़े ताकू जो आज पानी न देती मुझे मत चिन्ह सामुका केमी झील बोली अरे बा सांग देखु ना चटपत्र केमी गच उपर चढ़ चढ़ ऊपर को जाऊची माँ छोटा बुढ़ाटा केमी गच उपर चढ़ी चढ़ी जाऊँगी हाँ कौन करवा आलु गोटाए उपाय अच्छी कौन किलो आलु जाओ ताको बुझे सुझे तलक नहीं आस आ समस्त में से एमती माड़ मार जमी तामला जाए जमार भूल पार छोटा बुढ़ाटा ठीक अच्छी लो ताले आमे जाउछु ठीक अच्छे तुम मान अपेक्षा अच्छी अरे सांग हला भौणी चल लो अति शीघ्र जीवा नले पोड़ामा बुढ़ाटा न आउरी गच उपर को पळे जीवा हेलो चलो चलो अति शीघ्र जीवा चलो लो हेलो चलो चलो हाँ हाँ हेलो रे ठंडा रे पोड़ा बाबुड़ा लाज टिके लागलानी आम मन केमिति अत्याचार करूछु लाज लागबार कथा लाज लागिबा कथा हाँ मनीष को मनीष बंचेले लाज लागे कौन हेला अरे सेनापति को गोटाए विदा देई देली पूरा सीधा है कर घर को छु मु थिली बेली तुमर इज्जतटा जी बंची जाइछि न हेले कि एतिकी बेले कोन हेई सारंताणी रे पोड़ा बाबुड़ा सेई गच उपर कोन पाई जाइतिलु आत्महत्या करबा पई आउ जगह मिललानी ना मते झियाबू मान को जे जदी खराब दृष्टि रे देखे मु निजे आत्महत्या कर दिए काहे कि मते भल लागे नै छड़ा से माने मन इच्छा आत्महत्या करबा कथा मु निजे आत्महत्या कर दिए मु थिली बेली आज तुमर इज्जत बंची गेला हला अरे बा এই জটপাত্র কোন কହୁছি সত কথা কিলো हाँ ना सत कथा से पारा मु निष्पत्ति नहीं कौन आत्महत्या करबा पई ना जे मते रक्षा करछि ताके गोटे भल पुरस्कार देबा पई वाह
কাম ন সরুনি পয়সা মানে পুরস্কার ওহো কি ভাগ্য মোর হে সৌজন্য মণ্ডলী যদি কেবে কেউ মা ভৌণী যদি অসুবিধারে পড়িছন্তি তাহলে নিশ্চয় বঞ্চাইব এইনে মু রাজজেমাকে বঞ্চাই দেলি সাঙ্গে সাঙ্গ পুরস্কার পুরা গরম গরম আলু চপ বরা ওহো কি ভাগ্য মোর দিয়া মু রেডি রেডি নবা রেডি আলু সাঙ্গ আলো জেমা ମୁଁ ଯୋଉ ପୁରସ୍କାର କଥା କହିଥିଲି হ্যাঁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଜଟପାତ୍ରକେ ଦେଇଦିଅ ଠିକ ଅଛି ଲୋ ଭଲ ସେ ଦେବ ହେଲା হ্যালো ଅପେକ୍ଷା କରିଛି হ্যাঁ আহা দিয়ালো যেতে এটা কোন পুরস্কার নেবা পরা এইটা কোন হব এটা ঝোলি হ্যাঁ আহা বড় সাইজ পুরস্কার হেইতব রে হ্যাঁ হ্যাঁ এতে বড় পুরস্কার আଜି কোন বাসির 83 সেতিপাই মতে 84 করিবে মানে জনা পড়িলা ওহো 85 কলি রেডি এ কোনা নথব কোনা না 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 কিছু না পুরস্কার নেবা পূর্বরু না আখিটাকে বন্ধ করিବାକୁ পড়িব আখি কোন নাক কান যেতে ଅଛି সবকু বন্ধ করে দিবি ঠিক আছে অতি শীঘ্র করু না 1 2 3 4 जीप गाड़ी मेटाडोर बारना कुकुरा चोर আলে বৌনি হ্যালো ভৌণী পড় দেখি চলো যা। চলে চলে পুরস্কারটা দিয়ে দেবা ঠিক ଅଛି ଲୋ ଭଉଣୀ एटा गोटे कोपटे बाहरला सब तो ठीक ठाक थला एंडुआ भलिया मुंड टेकिला ये ଆବେ आबे ତତେ ମତେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଲାନି कोन किछि मोर फाटी गला जी ଆବେ ତତେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ काई कि लज्जा लागिबो ଏ ଜ୍ୟୋତିମାର ପ୍ରତି ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛୁ के कहला ସେଟା ପୁଣି ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କରେ के कहिला मो अत्याचार करिछि बोली के मूर्ख कहला छला को धरिया ताकु दुई फाळ करि दिबी अरे मु थिली बोली तांकर इज्जतटा बंचि जाइछि ଆଚ୍ଛା हां अरे मु मां भौमणी माननकु सम्मान करी ଆଚ୍ଛା ସମ୍ମାନ କରୁ जा करे जेमिति तुमे माता पिता बंधु तुमे झाड़ा बांती ଆବେ କ'ଣ ଏଆଡେ ସାଡୁ କହି ଯାଉଛୁ ବେ एटा परा पूजा करिबार ତା ତୁ ଏମିତି ପୂଜା କରୁ मो विद्यालय सकाळे संजे ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ବେ राजजेमा को आउ सहचरी मानको बंचेबा पाई आस्थिली ତୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ मो विद्यालय पचारो ଆରେ ଜ୍ୟୋତି ମାନେ হ্যাঁ বীরা ଇଏ ତମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା না না এই পোড়া মাপড়া মিথ্যা কହୁছি कोन है मु मैं चकोती হ্যাঁ आ तुमे सच्च कहउछ হ্যাঁ तुमे ହେଇ! ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଜ୍ୟୋତି ମାନେ ୟାକୁ କି ଶାସ୍ତି ଦେଲେ ଠିକ ହବ ଲୋ শাস্তি ଅଛି বীরা এই পোড়া মাপড়াକୁ না ତା ବସ୍ତ୍ର ଉଗ୍ଲନ କରିକି ତା ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେବା ତମେ ଠିକ କହିଛ ତାକୁ ଏଇ ଶାସ୍ତି ହେଲେ ଜାଣିପାରିବ ନାରୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ହଁ। ହେଇ! କ'ଣ ଶୁଣିପାରିଲୁନି कोन कहले कोन ये सुन- माने कहिले अच्छा। बिचेरा बुढ़ा लोक ହଁ याकू धोती गंजी टिके किणी करी मद मांस खोई पी की घर को विदा करी दे ଆଚ୍ଛା ତା ତୁ ଏମିତି ଶୁଣିବେ बिचारी माने कहिले भलो भलो आयुष लक्षणी हेई ठाउलो हां ହେଇ! ସେମାନେ ସେମିତି କହୁନାହାନ୍ତି कोन कहले ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୋ ଦେହରେ ଯେତେ ବସ୍ତ୍ର ଅଛି ଏଟା ଓତାରେ ଏଟାରୁ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ माने माने कहिले मते नंगळा हबा पई ହବେ ये बुआ हब नहीं माँ भौणी पाखर नंगड़ा ही हब नहीं କାହିଁକି ହବନି ବେ हाँ छोट बेले रंगड़ा होती आमर सोडू भाई एतिके बयस ଆଚ୍ଛା एने सोडू भाई भी हो नांती गामुचा फामुचा लुंगी फुंगी खती खता जो जहा होती ता ए बयस हब ए बयस हब नहीं रे धन तू चल बाटर मु से भीतर खोल देबी ଆବେ ଏଇଠି ହିଁ ଖୋଲିବୁ मो विद्यालय खोलिबी नहीं କାହିଁକି ଖୋଲିବୁନି ବେ मो मरि जीबी सिना खोलिबी नहीं पाखरे ଖୋଲିବୁ ना ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଲିବୁ ନା। ଆବେ କେମିତି ଖୋଲିବୁନି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ना खोलिबी नहीं खोलिबुନି मु तो? मरि गले मरि जीबी सिना खोलिबी नहीं खोलिबुनी तो? डांस नहीं ना 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 हबा हबा खोली हबा आराम से खोली हबा ଶୀଘ୍ର ଖୋଲବେ बेकार जगह ने गोटे फसी गली आउ गुखिया काम गोटे करथिले छी पुरस्कार पाइबी बोली मु केते उछल होथिले सला पेट सार्ट खोलिया को पड़ी जे भीतरे हां किछि नाही एटा गोटे आ एटा गोटे तो खोली जाटा तो किछि हो नाही खत्म पूरा खत्म सब खोली दिले सर्वनंगला देहरे सीता खंडे नाही देखो ना छाड़ नाड़ खाड़ इत्यादि इत्यादि
अबे हाँ? सब तक तो खोल देलु गोट जिनस छाड़ देछु जे कौन तो धोती अबे अबे तो धोती इटा हां ए बुआ उनी कोन हला बे ए सब खोलिया बाइटा खोलिया बनै काहे की एटा शून्य शून्य महाशून्य कोन ए भितरे किछि नाही कोन सब कहछु बे एटा विराट बड़ खेल पड़िया एटी बाघ भालू हरिण इत्यादि इत्यादि अछन भितरे गले मरजीबु रे धन बाघ धरिके खाइ त मरजीबु अबे ए किछि नाही रे बापा किछि नाही मिछ कहि मते भंडे पे चेष्टा करछु बे ए बापा एटा खोलिया बनै खोलिया बनी किछि नाही देखु ना अच्छा ना ए भितर किछि खोलिया बनी ना एटा खोलिया बनै खोलिया बनी बे एटा होची कोरोना पई शटडाउन करा हिची कोन हां शटडाउन कर जे बीके पांडियन से पुनी केबे संगतिर हारी जाई दिल्ली रे जाई बसा बांधीची से धर के पळेची चाबी को अबे यार सर कोन कहछु जा तू सेतिर आनिबो दिल्ली रो आनिबो चाबी अच्छा हां हौ ताहले से ताला मु खोली जानछि जे हां खोली जानछि ताला खुली जाई बिटे रे आबा ताला चोपले हबा ताला चोपले हबा शीघ्र खोलबे ले जुवती माने जनता मार मारू जे पाड़ हां बिरा ये जत्ता वस्त्र न खोले ताले मते डाकिबो ठीक अछि बिरा फसी गली आउ केते मार खाबो जनता मार दो जे पाड़ भारी जर बेले देखि आसे छटकी छैली राधा एनो सल करिया चनी बाटे एबे तमके खोलो बेले ज्ञान हजी जीवा मारवा डासी करे दर्पण पूरा टेड़ी है ए अति सिर करलो खोलू ई बाटे नहीं देखोगा আসো দেখি আসো এই ভিতরে টিভি চালিছে জলে খুলে যা হয় রে পড়া বাবুড়া সতরে খুলিবনি মো দিন সাদরে খুলে দেবি তো জিনিস দিয়ে খুলিবু না সত কইছি না হ্যালো এ পৌনি হ্যালো তা জিনিস দিয়ে দিয়ালো নইলে পোড়া মাবড়া জমার বি খুলিবনি হ্যালো ছিল बोले ता कर करूता राती पाइले अंडा दुईटा दौड़ था आउ से अंडा के तू यूज में करी मरु था ए चप ओला बज्जाती माइक की ना टेंशन करूची हेले मोर भी गोटे कंडीशन अछि की कंडीशन अछि मो ती दी गणी देला भितर तुम आखी बंद कर देबो दुई हला हां 1 2 ना एक साढ़े एक मु देखिया पे कहली किलो छतर खाई बजार जाई माने देखिया पे कहली चल जदी आखी बंद न करबो खोली नहीं 59 दुई आखी बंद करो आखी बंद करो आखी बंद करो नले खोली भी नहीं मैं विद्या खोली भी नहीं हां हेलो ए लाल कर ठेसी जिंचु मते आखी बंद करो आखी बंद करो मचते तो नाटक